পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের দেশ, সেখানে যারা রয়েছে তার জন্য পাকিস্তানকে বলিদান দিতে হবে। এই জিহাদিরা শুধু মানবতার জন্যই নয়, ইসলামের জন্য বড় আতঙ্কের। পাকিস্তানি জিহাদিদের যে ডেরায় পরিণত হয়েছে তা যদি শেষ না হয় তাহলে পাকিস্তান নিজের ধ্বংসের ইতিহাস নিজেই লিখবে। জিহাদিদের মদতদাতা পাকিস্তানকে সরাসরি হুমকি ভারতের। বিজেপির এক নেতা বলছেন জিহাদিরা নাকি ইসলামের জন্য বড় আতঙ্কের। তিনি ঠিক কি বলেছেন শুনবো। देखिए, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान जो आतंकवाद की टेरिटरी और टकसाल है, उसमें जो जुल्म और जुर्म के जल्लादी जानवर हैं, पाकिस्तान को उसकी जो है वो कुर्बानी देनी होगी। उसको जो है वो पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये केवल इंसानियत के ही लिए नहीं बल्कि इस्लाम के लिए भी ये लोग जो है वो ख़तरा है। और इनका जो इंसानियत और इस्लाम को लहूलुहान करने का जुल्म और जुर्म के जल्लादी जानवरों की टकसाल और टेरिटरी पाकिस्तान में बनी हुई है, वो निश्चित तौर से अगर ख़त्म नहीं होगी तो पाकिस्तान अपने खात्मे की इबारत लिख रहा होगा। सर, पर टीएमसी के एक एमएलए हैं, उनका आरोप है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ये सब एक ड्रामेबाजी थी और कुछ नहीं। तो ऐसा है कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर जब हमारे सुरक्षा बलों ने पूरे जुनून और जज्बे के साथ आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को जो है वो तबाह किया, और उस पर भी कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान के प्रॉक्सी पिट्ठुओं की जैसी भूमिका निभा रहे हों, और इस तरह के पाकिस्तान के प्रॉक्सी पिट्ठुओं की भूमिका निभाने वाले लोग कभी भी जो है वो देश उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। पहलगाम घटनार बदला हिसेबे ऑपरेशन सिंदूर चालिए पाकिस्तानेर जिहादीদের ডেরা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে ভারত। বেছে বেছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত এনেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। গত 6 মে মধ্যরাতে পহলগামে গণহত্যার পর প্রত্যাঘাত এনেছিল ভারতীয় সেনা। অপারেশন সিন্দুরে বেছে বেছে ধ্বংস করা হয়েছিল 9টি জিহাদি ঘাঁটি। বাহওয়ালপুর মুরিদকের মতো লস্কর জৈশের ঘাঁটি একেবারে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। বেশ কয়েকজন শীর্ষস্তরের জিহাদি নেতা অপারেশন সিন্দুরে নিহত হন। কিন্তু তারপরেও থেমে নেই পাকিস্তান। পাক সরকারই যে এদের দেশে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে তা গোটা বিশ্বের কাছে খোলসা করে দিয়েছে ভারত। এই ঘটনায় এবারে পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি নেতা মুখতার আব্বাস নকভি। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের দেশ, সেখানে যারা রয়েছে তার জন্য পাকিস্তানকে বলিদান দিতে হবে। একে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করতে হবে, কারণ মানবতার জন্যই নয়, ইসলামের জন্য বড় আতঙ্কের। পাকিস্তানি জিহাদিদের যে ডেরায় পরিণত হয়েছে তা যদি শেষ না হয় তাহলে পাকিস্তান নিজের ধ্বংসের ইতিহাস নিজেই লিখবে। এত কিছুর পরও কিছু মানুষ পাকিস্তানের হয়ে প্রক্সি দিচ্ছে। দেশের মানুষ তাদের স্বীকার করবে না। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की बोलेছেন শুনবো। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान जो आतंकवाद की टेरिटरी और टकसाल है, उसमें जो जुल्म और जुर्म के जल्लादी जानवर हैं, पाकिस्तान को उसकी जो है वो कुर्बानी देनी होगी। उसको जो है वो पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये केवल इंसानियत के ही लिए नहीं बल्कि इस्लाम के लिए भी ये लोग जो है वो ख़तरा है। और इनका जो इंसानियत और इस्लाम को लहूलुहान करने का जुल्म और जुर्म के जल्लादी जानवरों की टकसाल और टेरिटरी पाकिस्तान में बनी हुई है, वो निश्चित तौर से अगर ख़त्म नहीं होगी तो पाकिस्तान अपने खात्मे की इबारत लिख रहा होगा। सर, पर टीएमसी के एक एमएलए हैं, उनका आरोप है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ये सब एक ड्रामेबाजी थी और कुछ नहीं। तो ऐसा है कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर जब हमारे सुरक्षा बलों ने पूरे जुनून और जज्बे के साथ आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को जो है वो तबाह किया, और उस पर भी कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान के प्रॉक्सी पिट्ठुओं की जैसी भूमिका निभा रहे हों, और इस तरह के पाकिस्तान के प्रॉक्सी पिट्ठुओं की भूमिका निभाने वाले लोग कभी भी जो है वो देश उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। पहलगामे जिहादी हमलार पर भारत सरकारेर कड़ा पदक्षेपे केঁপে उठেছে इस्लामाबाद। আর সেই হামলার পরপরই ভারত সিন্ধু জলচুক্তি বন্ধ করার ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তে পাকিস্তানের জলের মারাত্মক সংকট ডেকে আনতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল সে দেশের জলসম্পদ মন্ত্রক। মানে বুঝতে পারছেন তো,
পাকিস্তান এখন উপায় না পেয়ে ভারতের কাছে হাত জোড় করে বলছে, দয়া করে জল দিন। ভারতের কাছে পেটানি খেয়ে এখন হাতে পায়ে ধরছে পাকিস্তান। আর এর থেকে পাকিস্তান কী বার করতে পারে? জানা গেছে পাকিস্তানের জলসম্পদ মন্ত্রক ভারতের বিদ্যুৎ মন্ত্রককে একটি চিঠি পাঠিয়েছে আর এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ওই চিঠি ভারতের বিদেশ মন্ত্রকেও পাঠানো হয়েছে, কিন্তু দিল্লি সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী ভারত এই আবেদন স্পষ্ট ভাষায় খারিজ করে দিয়েছে। দিন কয়েক আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় সাফ জানিয়ে দেন, রক্ত এবং জল একসঙ্গে বইতে পারে না। এই বক্তব্যের পরই কড়া অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি বলেছিলেন শোনাবো আপনাদের। हम पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।